نچسته لباسم نچسته اومده دختر یعقوب стоп программа. Tu que já nasceu истории? Стоп. Tu que já настой истории? Музыка написана на 5 минут, вот в течение 5 минут у нас сцены меняются друг за другом. Мы выходим, сперва младшая группа, потом выходит старшая группа, потом у нас появляются лошадочки, мальчики-лошадочки. После этого у нас появляется государственный цирк, они исполняют свои цирковые номера, гимнастика, а также у нас еще связано, с нами еще работает гимнастика, да. Гимнастика, спортивная гимнастика, также с нами связано. У нас всего тянется этот танец в течение 5 минут. Мы должны показать целый мир, детский мир, танцевальный мир, радостный мир детей, которые именно вот на этом Наврузе, и мы представляем, показываем. وقتی که ما را گفتن که به مشرفه بیاید ما از این راضی بودم ما هر صبح به مشرفه می آمدم میخواست گپ‌های معلمان را گوش میکردم وقتی که ما از مشرفه می برآمدیم ما به درس می رفتیم این دختر مقیدی ما این دختر ما یه دختر نمیتونم معلمای ما گفته بودن که ما برای وطن خدمت میکنیم برای ما به مشرف آمدیم علیش کنه دختر آمدن باید دختره که حکم علیش کنه راست آمدن بکوار راست یا یکمیش آره می یکمیش گاوست دکتر خطی دخترها یک جای دارم اما شرکت جا داریم رفتیم دو پنج شش هفت نفرای پیش همه کار نکرده سه نه ده شش هفت سه چهار پنج شش هفت هشت نه چهار پنج شش